Ito po, dadakdakan po ni Ken. Pasama ko, pasama. Ayun na, tol. Oh, 1, 2, 3. Ayun na, tol. Bang! Nadakdakan ka ba? naman yan, tol. Sila naman yan. Sila naman. Matik yan. Ayun. Bakas tumalon ni Ken. Dito tayo daan. Pwede. Ano to, ano? Pwede. Tangina, may daan pa dyan. Meron yan, boss. Ari ka, babalik naman. Babalik naman, boss. Meron, takik. Wala natin daan dyan. Meron nga. May daan pa dito. Ang ilaw. Meron, swimming. Ayun lang. Ano, tol? Meron yan, tol. Hindi ako marunong lumawoy. Pwede yan, boss. Totoo, una ko kami sa ano. Sila naman yan, pare. Yes. Tayo sila. Oh, wala. College Shakespeare, ayun lang mang tol. Nakasarado. Ano, akitin natin. Ano, CL lang, oh. CL lang. Explore. CL lang, oh. Mamay, masakmal pa tayo ng Rottweiler. Wala po. Ayaw, boss. Ba't kanina ka nag-video? Saan kayo? Wala, negative. Ito po kasi. Daktak mo, tol. Daktak mo, tol. Si Valderrama. Daktak mo, tol. Daktak mo si Valderrama. Ito na, tol. Yung bola, tol. Tingin mo na, tol. Okay na yung bola. Ayun na. Bag! Nadakdakan ka pa. Nadakdakan ka pa. Si Jamoran ba yun? Injured na tuloy ito. Sigan galot lang. Injured na ako. Uy, na-injured na. Patay mo pa. Uy, injured na. Galit. Nadakdakan ka pa. Ah, yeah, ganun pala. Mag-sorry ka na lang. Okay, bye-bye.